Bakit sa bayawan? Hindi. Sino ka rin? Ako matagin-tinin sa kanya sa bayawan. Yan. Sunod doon. Okay. Tatlo lang ha. Tatlong galaw lang. Apple. Orange. Alam mo yun? Apple, orange, at saka banana. Pag apple, papunta sa unahan. Okay, apple. Pag orange, sa side. Orange. Pag banana, pahulihan. Ulit, practice. Okay, practice. Apple, orange, banana. Okay, atras ang banana, ano? Okay, sige, game. Dali lang. Tingnan nyo ang mali, ha? Tingnan nyo ang mali. Ready? Ready? Orange. Apple. Banana. Orange. Apple. Pag bumitaw, out na. Walang bumitaw. Ready? Apple. Orange. Banana. Orange. Side. Ready? Orange. Ready? Apple. Gitna. 5 na lang. Banana. Outside. Ready? 4. Orange. Apple. Banana. Banana. O, ba't di gumagalaw? Gagalaw. Ulit. Apple. Orange. Banana. Orange. Ashley? Ready? Orange. Banana. Apple. Banana. Orange. Apple. Banana. Orange. Santol. Ay, hindi wala kasali. Ready. Mr. Lon. Banana. Orange. Apple. Banana. Orange. Apple. Santol. Palitin natin. Regular yan. Okay, pag sinabi natin orange, atras. Sige, orange. Ay, nakakalito na. Banana, abante. Ang apple ay side. Okay? Ay, Ayan, ha. Ulitin natin. Practice. Orange. Apple. Ashley, Practice na. Practice lang. practice lang. Wala sa... Para kami mo ulit na. Orange. Apple. Banana. Banana. Our game. Banana. Banana unahan. Ah! Walang tumama. Ulit. Game. Banana. Orange. Okay, sila nang tumama. Orange. Apple ba yung side? Sila nang tumama. Yan na yung nanalo. Anong premyo kayo? Ay,